थांनाय 5 मे कालीखलाव जे कायसा इन्सिडेंट माने स्वर्गीय जे परिमल भूमिक ताई उदयपुर त्रिपुरानि बिसिंथै बरक दुजन व्यवसायी बरकनि बिसिंग देना पावना तुयै कायसा तर्क बितर्क खा किन्तु बरक पलिटिकल भावे কোনো সম্পর্ক করে সক্রিয় পলিটিক্যাল ভাবে বড় কোনো সম্পর্ক করে হাইপন অ ইনসিডেন্ট মানি পরে আগেনো পরিমল ভূমিক যে খানামানি মতে শারীরিক ভাবে অসুস্থ থৈরক বাবু নাই কিন্তু উদয় ত্রিপুরা বা যেদিন বড় তর্ক বিতর্ক খা আদিন হরণ থাঙ্গই থৈরক বাখাবো পরের দিন অঙ্কালায় স্ট্রোক খাই ব্রেন স্ট্রোক খাই থৈগা angkai o insiden no tuyui BJP ni political fighter ni bagai borok sini ADC area go bikhuk misil khlainani bagai thangnai sini मंगलबार 10 तारिख 10 मे अदिन बरक चिनि मनाय पाथर बरक नि बिखुक मिsil o incident no tuyui बिखुक मिsil tongmani angkai बरक বিক্ষোভ মিছিল খায়ানি বাকি বরক ফাইকা যতনিবো গণতান্ত্রিক অধিকার তঙ্গ চিন সাইমানো যে বরক সাম্প্রদায়িক কাইসা সুরসুরি রেনানি বাকি বিক্ষোভ মিছিল খায় ফিয়াবা অ থাংনাই বাজার সব সময় जों চিনি তীব্র মথানি চিনি যে ওরা পার্টি অফিস তঙ্গ ওরা সব সময় जों প্রত্যেক বাজার বা এক্সট্রা টাইমে जों ওরা কয়েকজন আসুবলাই তঙ্গ ফিয়াবা বড় বিক্ষোভ মিছিল খাইমানি বিশিংতুই হঠাৎ খাই চিনি উপরে বড় আক্রমণ খাইয়া আক্রমণ খাইমানি পরে চিনি 4 জন আহত অংখা বড় চিনি পার্টি অফিসে ইট কক্ষা হঠাৎ খাই আক্রমণ খাইমানি বিশিংতুই বড় চিনি টোটাল 4 জন গাহাম নগদ লাগৈ বড় নসুন ট্রিটমেন্ট খাই দেখা ফিয়াবা বড় অবনি পরেন অহরণ বরক চিনি টোটাল মনাই পাথর বিসিনি মেন বিজেপির ত্রিপুরা থানি বরকসি ও পরিমল ভূমি হিনাই বাংসানো তবে বুথার জনাই অভিযোগ লাই বরক থানার বিভিন্ন মিডিয়ার সরাইকা বিভিন্ন পত্র পত্রিকার দৈনিক লোক আবহাইকে সরাইকা আবনো কেন্দ্র খাইনাই थांनाय 10 तारिख मनाय पाथर बाजाराव बरक बिखुब मिसिल खायन थांतेने बिखुब मिसिल तो खास खलायाको बिखुब मिसिल खलाया सागा चिनि तिब्रा साराव आसुबि दमानि कयजन तिब्रा मथानि सरायरो आरो थांनाय बरक अतर्कित भावे लाथा सुदा तयना दासिनि बरनि गारियो दङ आहायके कयजन बुद्ध खलायनाय अरनि रुपरे साबलेके होयनाय बरक भारत माता की जय हिनाय सिरि खगलायनाय तेबु अब बाजार तेबु वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद आइगे सिरि खगलायनाय आइगे थांगैसे काठालिया थानाव थांगिनाय सिनि सरायनि मुइ 9 जन मुनि केस लायगा ताइ पियाबा ताइबो बरनि खरकसा बुरै जुग दङ आरो बान्जो इंगे ताइके सलार 4 जन बरनो आहायनो बुकसा जागाव बेन्डेज लायनाय तिब्राम थानि बर बुका हनाय बरक साजगे फेसबुक रिरखा इंगे जोंनायो इबो हाइमिथा बरक सांप्रदाय उस्कानि जे बीजेपी रो खलाय दङ चिनि दन करि एलाकाव जोंआव मांगाय नायनो जों नायनाय चिनि दरफानि चिनि जत अक्रार बुद्धिजीवी बर रंथने जों सहयोगिता नायनाय जे अनलाइन अफिसार बाबे चिनि तिब्रा सारनो जे हयरानि हताशा खलाय दङ अबनि थिके मुक्ति मानने बांगाय जों जत थनो सहयोगिता नायो ताइ सुबा सुसान खुलुमगा हामबाय खुलुमबाय खा जत media channel lama ang Donpur Tikramotha block president correspondent Tripura tai sini oro Paiso Bazar sini Tikramotha ni Tangkragro tai jong thanai 5 tarikh Kalikhola ABC village o Khoroksa Porimol Bhumi hinoi ini শারীরিক অবস্থা খুবই হামিয়া বনি बुकुम तोय बुकुक तोय सब समय थि फायो आर ताछाड़ा बहुत बेसि खले जुआ गांजा विभिन्न नेशाखोर बरक माइरक्साय आतंक जुआ नंगय आबो हाय रोगी बरक
hingke khoroksa chini Tripura sabai walai lejak tongo aboni salsani pore hingke nubo 5 tarik ni dino bazaro sa nani phaitene sa dukan boskangono boklai ustuk moi train ustuk moi klai thika এই যে ঘটনা মানে আবো সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক সম্পূর্ণ অবাস্তব বড় রাজনৈতিক চাল থুঙ্গো ओमफ्राय जों जोंनि जे त्रिपुरा मावथानि सेन्ट्राल नि जारा दंनाय अग्रारक बरफनि थानि जों जुबासो नायो